और इस कारण से परमेश्वर प्रसन्न हुए। এই জন্য পরমেশ্বর সেই সময়তে প্রসন্ন হলেন। और परमेश्वर की आवाज ना जाने कितने साल के बाद में शामुएल बालक के ऊपर प्रकट हो गई। এই জন্য পরমেশ্বরের আওয়াজ না জানি কত বছর পরে আবার শামুয়েল বালকের মধ্যে। यहाँ शामुएल एक भेड़ का काम कर रहा है। এখানে শামুয়েল একজন ভেড়ের কাজ করছিলেন। ये 10 कुमारियां हैं। এরা 10 কুমারী এখানে। 10 में से 5 बुद्धिमान हैं। 10 এর মধ্যে 5 জন বুদ্ধিমান ছিলেন, 5 मूर्ख हैं। আর 5 জন মূর্খ ছিলেন। बुद्धिमानों ने मसाल में तेल तो रखा ही रखा था, परंतु साथ में तेल का डब्बा भी रख लिया था। যে বুদ্ধিমান ছিলেন তারা মশালে তেল তো রেখেছিলেন, তার সঙ্গে তেলের ডাব্বাও রেখেছিলেন। परंतु मूर्ख लोगों ने केवल मसाल की कुप्पी में जितना तेल था ना उतना ही तेल था। কিন্তু বাকি 5 জনের মশালের মধ্যে যেটুকু তেল ছিল সেইটুকুই তেল ছিল। इतने में यीशु आ गए। এরকম সময়তে প্রভু যিশু মসিহ এসে পৌঁছলেন। तो सब लोग सबसे पहले क्या करने लगे? अपनी अपनी मसाल ठीक करने लगे। তো সবাই সব সময় তখন কি করে নিজের নিজের মশালকে ঠিক করতে লাগে, क्योंकि वहां तो अंधेरा था। কারণ সেখানে তো অন্ধকার ছিল। तो जब सो गए तो उनके कपड़े भी बिखर गए थे। যখন তারা শুয়ে পড়েছিল তাদের সমস্ত কাপড় চোপড় উপর দিয়ে উল্টো পাল্টা হয়ে গেছিল। वो जो कलीसिया है वो लड़की है, लड़का नहीं है। যে কলিসিয়া অর্থাৎ মণ্ডলী সেটা একটা মেয়ে, কোনো ছেলে নয়। और कलीसिया जो है, दुल्हन जो होती है, वो ऐसे साड़ी पहनती है। আর কলিসিয়া অর্থাৎ মণ্ডলী যে হয় সে একজন সেটা একটু শাড়ি পরে। आदमी लोग तो पैजामा बटन बांध लेते, बेल्ट भी बांध लेते, खिसकना नहीं चाहिए करके। ছেলেরা তো বেল্টও পরে আর জামা প্যান্টও পরে যাতে। अब मान लो कोई दीदी सो गई और 2-3 बार करवट बदली तो क्या होगा? আর যদি চিন্তা করো যদি কোনো দিদি শুয়ে পড়ে আর যদি 2-3 বার এদিক ওদিক করেন তাহলে কি হবে? आपकी साड़ी में जो प्लेट्स रहती है ना सामने, वो बिगड़ जाएगी। আপনাদের শাড়ির মধ্যে যে প্লেটস থাকে সেগুলো খারাপ হয়ে যাবে, क्योंकि आप सो गए हो। কারণ আপনি শুয়ে পড়েছেন। आदमी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ছেলেদের কোনো প্রবলেম নেই, কোনো वो অসুবিধা सो নেই। के उठे तो उनकी पैंट की बटन टाइट रहती है ना, इसलिए उनका कपड़ा नहीं बिगड़ता है। এই জন্য যদি সে শুয়ে ওঠে তার প্যান্টের বটন যে টাইট থাকে তার জন্য কোনো অসুবিধা अब হয় না। दीदी लोगों को साड़ी पहनना है, কিন্তু দিদি লোকেদের সবসময় শাড়ি পরতে হয়। तो अंधेरे में पहन सकते हो क्या? যদি অন্ধকার থাকে তাহলে পরতে পারবেন কি? हमको नहीं मालूम, आपको तो ज्यादा ही मालूम होगा। আমি তো জানি না, কিন্তু আপনারা তো সবসময় জানেন, সমস্ত কিছু तो জানেন। इससे पहले कि बराबर ऐसे 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 क्लिप लगा के ऐसा किया जाए, भाई उसके लिए उजाला चाहिए कि नहीं चाहिए? তাই শাড়ি পরার জন্য এদিক ওদিক এরকম এরকম করে যদি কিছু করতে হয় তাহলে তো লাইটের প্রয়োজন আছে। उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। না কাপড় তাদের কাপড় অস্তব্যস্ত হয়ে গেছিল। और अंधेरे में बिल्कुल बराबर ऐसा ऐसा करके ऐसा नहीं किया जा सकता है। আর অন্ধকারে এই কাপড় কি এরকম এরকম করে এখন পরা যাওয়া সম্ভব? क्योंकि जो साड़ी की प्लेट्स है ना, वो ठीक बीच में होना चाहिए। बाजू में हो गई तो যদি শাড়ির যে প্লেটস একদম মাঝখানে হয়ে যায়, যদি পাশাপাশি হয়ে যায় তাহলে सबको कैसा कपड़ा पहना সবাই चाहिए? ভাবে কিরকম কাপড় পরছো তুমি? आपका साड़ी बिगड़ गया है তোমার শাড়ি একদম খারাপ হয়ে গেছে, क्योंकि वो ऐसा खुचा हुआ होता, खिंच गया तो একদম কিরকম যেন এদিক সাইড হয়ে গেছে। इसलिए उजाले की जरूरत है। এর জন্য আলোর প্রয়োজন। सबसे पहले वो दीवट जलाने का काम करने लगे, मसाल जलाने का। প্রথমে তারা এই প্রদীপ অর্থাৎ মশাল জ্বালানোর কাজ করলেন। हालेलुया, हालेलुया। सब अच्छे से सुन लो। সবাই ভালো করে শুনলেন। हाँ, यदि दिया नहीं जलेगा तो तुम अपना कपड़ा ठीक से नहीं पहन सकती हो। যদি প্রদীপ না জ্বলে তাহলে আপনি আপনার কাপড়কে ঠিক করতে পারবেন না। इसलिए कपड़ा सुधारने के पहले उनको दिया जलाना जरूरी था। সেই জন্য নিজের কাপড়কে ঠিক করার আগে দীপককে জ্বালানোর প্রয়োজন। इसलिए दिया जलाने के लिए तेल चाहिए था। আর এই দীপককে জ্বালানোর জন্য তেলের প্রয়োজন হয়। मूर्ख कुंवारियों की मसाल का तेल जल के खत्म हो गया था। যে মূর্খ কুমারীরা ছিল তাদের মশালের তেল জ্বলে শেষ হয়ে গিয়েছিল, और इसलिए उनकी मसाल बुझने लगी। এই জন্য তাদের মশাল নিভতে থাকতে লাগলো। तो उनको अपने कपड़े को ड्रेसिंग करते नहीं बना, তার জন্য তাদের কাপড় ড্রেস করতে পারলো না। परंतु जो बुद्धिमान थी उन्होंने फिर से तेल डाल दिया उसमें। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান ছিল তারা ফির সেখানে তেল ডালতে শুরু उनका করলো। तेल डालते ही उनकी मसाल जलने लगी। ওদের তেল ডালাতেই ওদের মশাল জ্বলতে শুরু করলো। और उस तेल की जलने के उजाले में उन्होंने अपने सारे कपड़े वगैरह सब ठीक ठाक कर लिया। আর সেই দীপকের যে উজিয়ালা ছিল, আলো ছিল, তার মধ্যে থেকে সবাই নিজের নিজের কাপড়কে ঠিক করে নিলেন। परंतु जो मूर्ख थी उनका क्या हुआ? কিন্তু যারা মূর্খ ছিলেন তাদের কি হলো? उनका तेल तो खत्म हो गया था। তাদের তেল তো খতম হয়ে গিয়েছিল। तो मूर्ख वाली बहनों ने बुद्धिमान वाली बहनों को बोला, देखो ऐसा करो, थोड़ा सा तेल दे दो ना। তো মূর্খ যে স্ত্রীরা ছিলেন তারা বুদ্ধিমানদেরকে বললেন একটুখানি তেল তোমার থেকে দাও। परंतु बुद्धिमान ने कहा ना 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 ना, हम अपना तेल ना देंगे, जाओ तुम बाजार और लेके आ जाओ। না 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 না, আমি তোমাদেরকে তেল দিতে পারবো, তুমি বাজারে যাও আর নিয়ে এসো। तो तेल लेने के लिए चली गई। তখন ওরা তেল নিতে গিয়ে চলে গেলেন। हालेलुया। হালেলুয়া। तेल रहेगा तो बत्ती जलेगी। যদি তেল থাকে তবে বাতি জ্বলবে। यदि बत्ती जलेगी तो उजियाला होगा। যদি বাতি জ্বলে তবে আলো পাওয়া যাবে। और जब उजियाला होगा तब ना आप अपने कपड़े को ठीक ठीक कर सकते हो। আর যখন উজিয়ালা অর্থাৎ আলো হবে তখন তো আপনারা নিজে নিজে কাপড়কে ঠিক করতে यदि পারবেন। तेल नहीं है तो बत्ती नहीं जलेगी। যদি তেলই না থাকে তাহলে বাতি জ্বলবে না। और यदि बत्ती नहीं जलेगी तो उजियाला नहीं होगा। আর যদি বাতি না জ্বলে তাহলে আলো পাওয়া যাবে না। और जब उजियाला नहीं होगा तो तुम कपड़ा कैसे ठीक कीजिएगा? আর যদি উজিয়ালে আলোই না থাকে তাহলে আপনি আপনার কাপড়কে কিভাবে ঠিক করবেন? इसलिए जब मूर्ख लोग तेल लेने के लिए गई थी, যখন
যখন মূর্খ লোকেরা তেল নেবার জন্য গিয়েছিলেন, उतने में दूल्हा आ गया সেই সময়তে দুলহা চলে এলো। और जो तैयार थी আর যারা তৈরি ছিলেন उनको ब्याह के घर में ले गया। তাদেরকে বিয়ের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। और जो तेल लेने गई थी আর যে তেল দিতে গিয়েছিল, वो जब बाद में आई तो আর যখন তারা পরে এলেন, उन्होंने ब्याह के घर के दरवाजे को खटखटाया, ठक 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 ठक। আর তারা তখন বিয়ের সেই দরজাকে আওয়াজ করে বললেন, খটখট করে আওয়াজ করলেন। परंतु अंदर से आवाज आती है, আর ভেতর থেকে তখন আওয়াজ হলো এই যে, मैं तुम्हें नहीं जानता, আমি তোমাকে জানি না, तुम मेरी कुंवारी नहीं हो सकती हो, তুমি আমার সেই কুঁয়ারি হতে পারো क्योंकि না। जब मैं आया था আমি যখন এসেছিলাম तुम यहाँ नहीं थे, তুমি এখানে ছিলে না, तेल लेने गए थे। তুমি তেল নিতে গিয়েছিলে। परंतु ये बुद्धिमान कुंवारियां, কিন্তু এই যে বুদ্ধিমান কুঁয়ারিরা ছিল, उनकी मसाल में तेल था ওর পাশে তেলও ছিল, और कुप्पी में भी तेल रखा আর था। তার সঙ্গে বোতলও তেল ছিল। बुझने के समय उन्होंने कुप्पी का तेल मसाल में डाल दिया যখন নেমে যাচ্ছিল তখন কুপ্পির তেল তারা দেখে ফেলে और দিয়েছিল। उस उजियाले में उन्होंने अपने पूरे कपड़े को ठीक ठाक कर लिया আর সেই আলোর মধ্যে তারা নিজেদেরকে বস্ত্রকে ঠিক করে নিয়েছিল। और इस कारण से वो मेरे साथ अंदर चली गई। এই কারণের জন্য তারা আমার সঙ্গে ভেতরে যেতে পারবে। हालेलुया। क्यों दीप प्रज्वलित करते हैं? কেন দীপকে জ্বালানো হয়, দীপককে জ্বালানো হয়? हाँ, ये तेल क्या है? এই তেলটা কি? ये तेल है এই তেলটা पवित्र आत्मा পবিত্র আত্মা, और मसाल हम हैं। আর মশাল আমরা সবাই। और जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का तेल रहता है যখন আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার তেল থাকে, तो प्रेम का उजियाला होता है। তখন প্রেমের আলো আমাদের মনের মধ্যে জ্বলে। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में ईश्वर के द्वारा दिया गया प्रेम यदि है तो आप दूल्हे के साथ ब्याह के घर में जाने के लिए क्वालिफाइड हो गए। মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মার দেওয়া যদি প্রেম থাকে, ঈশ্বরের দেওয়া প্রেম যদি থাকে, তাহলে সে পরমেশ্বরের সাথে যাবার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। इसलिए अपनी कुप्पी में तेल रखना पड़ेगा। এই জন্য নিজেদের মধ্যে তেল রাখতে হবে, বোতলে তেল यदि রাখতে तेल হবে। कम हो जाएगा আর যদি তেল কম হয়ে যায় तो बत्ती बुझ जाएगी তাহলে ওই দীপক নিভে যাবে। और उसको जिसके दिया में तेल खत्म हो गया है कोई उधारी नहीं देगा। আর যে যার মধ্যে তেল শেষ হয়ে গেছে, যার বোতলে তেল শেষ হয়ে গেছে, তাকে আর কেউ ধার দেবে না। आपको बाजार जाना पड़ेगा। আমাকে বাজার যেতে হবে। अब आप ही बताइए रात को 2 बजे कौन सी बाजार, कौन सी दुकान खुली होगी किराना की कि ये खोल के तुमको तेल देगा? আর রাত্রি 2টোর সময় চিন্তা করুন, কে তেল দোকান খুলে রাখবে যে খুলে আপনাকে তেল দেবে। इसका मतलब रात को तेल मिल नहीं सकता। এই জন্য রাত্রে তেল পাওয়াই যাবে না। इसलिए यीशु के आने से पहले हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का तेल अपनी कुप्पी में जमा करके रखना है। এই জন্য প্রভু যিশু মসিহ আসার আগে প্রত্যেকজনকে পবিত্র আত্মার তেল নিজের মধ্যে জমা রাখতে হবে। और यदि आप पवित्र आत्मा का तेल अपनी कुप्पी में इकट्ठा करके नहीं रखिएगा আর যদি আপনি পবিত্র আত্মার তেল নিজের মধ্যে জমা না রাখতে পারেন, तो ठीक समय पर जब दूल्हा आएगा কিন্তু ঠিক সময়তে যখন দুলা আসবেন, और यदि आपकी कुप्पी में तेल नहीं है যদি আপনার বোতলের মধ্যে তেল না থাকে, तो वो तो भैया जिसकी कुप्पी में तेल था, जिसकी मसाल जल रही थी, उसको लेके चला जाएगा। তো উনি তো যার মধ্যে তেল ছিল আর যার বোতলের মধ্যে তেল ছিল তাকে নিয়ে চলে যাবে। यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं। প্রভু যিশু মসিহ খুব তাড়াতাড়ি আসবেন। प्रभु हमको धरती पर इसलिए यीशु आए कि वह तुमको पवित्र आत्मा का तेल दे दें, প্রভু যিশু মসিহ এই পৃথিবীতে এসেছেন যেন তিনি আমাদেরকে পবিত্র আত্মার তেল দেন, जिससे कि तुम्हारा दिया, जीवन का दिया जलते हुए प्रेम का उजियाला देता रहे। যাতে তোমার জীবনের মধ্যে যে দীপকটা জ্বলতে জ্বলতে প্রেমের উজিয়ালা, প্রেমের আলো জ্বালাতে পারে। और यदि आपने उजियाला नहीं दिया, যদি আপনার মনের মধ্যে সেই প্রেমের আলো না জ্বলে, जिसके दिए जलते रहते हैं, যার দীপক যার আলো সবসময় জ্বলতে থাকে, उसको अपनी जिंदगी के वस्त्र को ठीक करने का आइडिया मिलता है। তার নিজের জীবনের বস্ত্রকে ঠিক করার আইডিয়া সে পায়। बहुत से लोग गलती करते हैं, অনেক মানুষ ভুল করে, उनको समझ में नहीं आता। তারা বুঝতে পারে না, गुस्सा करते हैं, রাগ করে, समझ नहीं आता। বুঝতে পারে না। अब हम कितनी दूर से तुम्हारे पास आए এখন আমি কত দূর থেকে তোমাদের কাছে এসেছি, और कैसा आपने फूल पैर के नीचे डाल के हमारा स्वागत কি किया। করে আপনারা সবাই ফুল আমার পায়ের নিচে নিচে নিয়ে গিয়ে আমাকে आपको স্মরণ मालूम করেন। है कितने थकावट के साथ हम आपके बीच में आए। আপনারা জানেন আমি কত থাকা হওয়া আমি আপনাদের কাছে এসেছি। पूरे सुबह 4-3 घंटे, शाम को 3 घंटे, न जाने कितने महीने से खड़े खड़े प्रचार कर रहे हैं। না জানি সকালবেলা 3 ঘন্টা, রাত্রিবেলা 3 ঘন্টা, সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে आज हम खड़े नहीं हो सक रहे थे, আমি এখন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। इसलिए बैठे हैं तो खड़े होने का मन नहीं हो रहा है। এই জন্য আমি বসে আছি, আমার দাঁড়ানোর ইচ্ছে হচ্ছে না। खड़े खड़े हमारे पूरे पैर सूजे हुए हैं। আমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পা ফুলে আছে। ये हृदय का प्यार है कि हम आराम करने के बजाय तुमसे मिलने आए हैं। এটা আমার হৃদয়ের মধ্যে থাকা প্রেম যে আমি আরাম করার বদলে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। और एक दीदी आई तो सब उधर देखने लगे। আর একজন দিদি এলেন তো সবাই তার দিকে দেখতে শুরু করলেন। डायनासोर आया था क्या? ডাইনোসর ছিল কি?
आपकी ना दीदी है वो। আপনারই তো দিদি না। इसका मतलब है हम जब गलती करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, আমি তো এই কারণ যখন আমরা ভুল করি তখন আমাদের বুঝতে পারি না আমরা, क्योंकि उजियाला नहीं है। কারণ আমাদের মধ্যে আলো নেই। और जिसके अंदर उजियाला रहता है আর যার মধ্যে আলো আছে वह चरवाही की तरफ देखते সে रहता है। সবসময় পালকের দিকে তাকিয়ে থাকে। अब पापा जी क्या बोलने वाले हैं, এখন বাবাজি কি বলতে যাচ্ছে, उनको बड़े बड़े कान करके खड़े करके सुनना पड़ेगा। তার বড় বড় কান করে মানে তারপরে তার কথা শুনতে